O taron diri sa Maribago Gym Taparay ay bakbakan later tapos napaabot na maabot ang mga class A players Taparay usa ang mga banggitan pod sugod na puntos dayon ang team Gerson Aloy ug Makmak at bang si team Bornok Justin ug Aljan. Balay na ko. Serbisyo Makmak. Para. Gerson pabuto. Giusban pag pabuto. Aloy pag Makmak. Lobo Bornok ibajak napukot. 2-0 na serbisyo Makmak. Oh. Aloy Victus Bornok. Aloy again. Aloy na pod na kayot ug diri ni balhin tag pisto ay dyan busdak na pod diri o kabantay kisay servisyo kay mag sit up ta napukot bulas pikas ay dyan lupad hindi para na pod abot sa atop ang bula bale size 2 size ang team Bornok. Serbisyo Bornok. Urus. Pasod ang bola. Gerson, Lobo. Buspos. Aloy gipuspos. Overhead. Serbisyo Gerson. Kapit out, nakuha pa yun. Oh, Gerson, wag yun nakuha. Isugas, puspos ni Bornok. Serbisyo Justin. Wag nakuha. Dipiktos ng serbisyo. City na ang team Bornok. Makmak, gibusdak ni Bornok. Tukmod. Giluparan ni Justin, nakuha. Umabot sa atop ang bola ni Bornok. Serbisyo Aloy. Bornok. Gipuspos ni Aloy. Kuha. Bornok gitimbre. Gipiktos ni Aljan. Mate. Serbisyo Aljan. Lobo. Lobo bagyod. Tumakmak. Inside. Serbisyo Makmak. Bruce ginahikap Serbisyo Makmak pod tanggal Bruce ka-answer si Aljan pong rally na katulo Makmak nakuha gipuspos ni Gerson nakuha size na hindi serbisyo ng Makmak gadag bagyo. Oh, buka pa yun. Balik. Namati si Makmak. Nasangit sa net. Serbisyo Bornok. Gerson. Aljan lipad. Hilo para na po Justin. Out ang timbre ni Justin. Serbisyo Gerson. Justin gibalik lipad si Aloy wakakuha si Bornok. Serbisyo Gerson. Justin gilobo Gerson pabuto Makmak Aloy gibalik Gerson pabuto away. Serbisyo Justin ikilid wakakuha si Makmak diriyot malamba. Gerson out. Serbisyo Justin da. Oh, Pictos. Kuha. Di out ni Bornok. Serbisyo Aloy. Bornok. Lobo. Na out. Puntos. Serbisyo Aloy gyapon.
Justin Gilobo, makmak nilupad. Gerson nagpabuto. Grabe, good item. Servisyo Aloy. Gerson pabuto na po. Aloy nilupad. Lamang si Burnok. Higualis G's ang score. Servisyo Aloy. Justin Gilobo, gitukmod Mac Aloy. Kakuha si Gerson. Nalipat. Servisyo Aljan. Natuyok na timbre ni Makmak. Outside. Last ball na ang team Burnok. Kung si Jace. Servisyo gihapon Aljan. Wilingan ng dua Burnok gibadjak. Nakuha. Burnok na po. Napopot. Gisod ni Burnok. Servisyo Makmak. Pakilid. Gitukmod ni Makmak. Nakuha ni Gerson. Gibalik Justin. Gipabuto ni Gerson. Mati. Igualis. Last ball. Servisyo Makmak. Pakilid. Nakuha bagid. Gitukmod. Justin Gilobo. Gerson nagpabuto. Burnok. Di-out pa yun ni Burnok. Daog ang team Gerson.